Kauban na mayong adlaw ug welcome na usab sa atong panag-uban dinhi sa ang inyong konseho karon kundi ato ang paghatagan og higayon ato ang mga miyembro sa 20th sanggunian dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro aron usab nga mapaabot ang ilahang mga programa o ilahang mga gihingusgan dinha sa konseho. But before that, kami tungod kay mga magpaila-ila, ako si George Bacos og ako si Aralisha May Bulaseg, kauban ang kinatibuk-ang puwersa sa City Information Office gipanguluan ni Ma'am Ivy Guantero ubos gihapon sa administrasyon sa tunghalang ng Mayor Rolando Clarex Ruiz. Sama sa gingon ni George, isa na usab ka konsehal atong hatagag pagtagad o igong oras karon para mapalapnag kung unsa ang kabaguhan diya sa atong 20th City Council o sa hawanan sa atong panggoberno diya sa 20th City Council. O kani George, usa kini sa ato ang gihulatan usab sanglit pipila usab ubay-ubay gyud nga mga issue o mga topics ang iyang angay nga ipahibalo karon sa katawan, ilabi na gayud katong mga gipangutana gayud sa ato ang angay nga mahibaluan usab sa ato ang mga sugid tan-aw og tig paminaw. Na adeta karon George live sa DXCC ingon man sa City Information Office nga official Facebook page. Og karon ato hatagag igong oras para makipagtimbaya ato ang pro tempore sa 20th presiding officer pro tempore sa 20th City Council, Honorable General Romeo Calizo. Sir, maayong adlaw. Maayong adlaw sa akong mga kauban sa buhat, my colleagues here in the City Hall, insofar as rendering service to our, not only to our constituents, but also to our visitors coming into Cagayan de Oro. And of course, a pleasant morning to my greetings to all those who are listening over this program. So medyo exciting ang ato ang kining hilisgutanan karon konsehal, no? Labi nang medyo taas-taas ang atong mga hilisgutanan karon. Aside from being the presiding officer pro tempore dinha sa ato ang 20th sanggunian, gihuptan usab ni Kagawad Calisong ato ang public order and safety, no? Sa ato ang komitiba usab dinha sa sanggunian. So but before that, Kagawad, no? Isip presiding officer pro tempore aron usab nga mas mahibaw-an sa ato mga constituents dinhi sa Cagayan de Oro City. Ikaw isip pro tempore sa 20th sanggunian, unsay responsibilidad nimo nini? Unsa ni siyang gihuptan nimo karon, Kagawad? Yeah, if we refer to the organizational structure atong City Council, the presiding officer pro tempore is the next in line, next to our vice mayor. Mo nga ang first na ko gid nga responsibility is in case of her absence or in case of by any reason she cannot perform, I will take over as the presiding officer. That's the first responsibility. But there are other responsibilities aligned with the position. Isa niini ang to see to it that during the sessions or during other meetings where all the members of the City Council are present, mag-observe ka diha to assist the presiding officer that indeed the House rules and the parliamentary rules are being carried out. Second is, of course, usahay, grabe man gyud ang workload on the responsibilities which is given as brand on the shoulders of the presiding officer, the vice mayor. In case there are concerns, especially immediate concerns, in the course of having a meeting or a session by the council, it will be my responsibility to immediately assist or to give immediate assistance to our vice mayor. And of course, this is implied, it's not specifically indicated in the statement of responsibilities due a presiding officer pro tempore. That is to see to it that the discipline
following the school of thought of the Cagayan de Oro City LGU Yeah. shall be instituted strictly. Mm. So these are the immediate responsibilities. But of course, there are other allied responsibilities of the presiding officer pro tempore, which ought to be carried out by me. Yeah. Yeah. And wala gini kinalan masabtang gyud nato. Importante nga nara ko diha ready to assist our presiding officer. Yeah. So, yun na, no? Bugat gyapon kayo Yes. ang gihawiran isip pro tempore because you will assist and in the absence of our presiding officer which is our vice mayor, mupuli gilayon ang atong pro tempore, no? Kay arong mapadayon ang in case no kung ugaling in the absence of our vice mayor. Dako kayo George no kay wala man gud ta kabalo kanos no sa ilahan no naman na makabalo sila kung kanos wala kanos pero kung nay mga emergency nga dili natong malikayan dapat ready gyud pirmi ang presiding officer pro tempore ug mo na kabugbugat kaayo nga kana nga gihuptan nga official nga duty sa ato ang presiding officer pro tempore. Napay isa ka bugat yun, no? And that is you'll become the automatic signatory to the documents. Yeah. As a part of the decision-making process in the absence of the presiding officer. Okay? Especially if she is out for an official business. Then those that has been decided upon by the council, the signatories is automatically be ikaw yun. So dako gid kayo George no kay syempre basta pa dokumento na o pag-preside sa atong kung unsa ang mahatag o kaayuhan na sa katawan sa dakbayan bugat gid na. But kagawad kabalo ko kaya kani kagawad Kalizo pila ra gud niyahan. Pero di man sab kay of course education is a continuous process, activity. Kay bisag tuod nakaagi na tag review, kining pa-experience, again, gina nato, still, you have to rehash yourself. Yes. Kay, lagi, labi na kami nga, gulang-gulang na yung tao. Kailangan yun nga, sometimes our memory will not be perfect anymore. Yes. You have to review again and again. So that the muscle memory, especially your instincts, will be working towards educating yourself. And of course kini ara no kay giuyunan ni siya sa kinatibukan 20th City Council nakita po na sa mga kauban po ninyo sa City Council kagawad nga you're capable of doing this job no and this rule kay bala sila nga ikaw gyud mo makaya gyud nimo. Lagi kay kato na tingala ba ko kay selecting the majority leader, it takes only the members of the majority to select. Whereas for the pro tempore, appeal magod ang minority. They too will join in the selection. Kaya na ako nga pasig na ibang question, not necessarily on the majority, pasig sa minority. Pero ambot lang ako. Salamat din ko sa pagsalig sa mga kauban diyan karon sa 20th City Council kay unanimously they decided. So kani kagawad no isip pa pro tempore atuan nang nabalan kina magoy mga uban nato katawhan na kagawad wala kabalo kung say trabaho gid ani ato ang mga elected officials within the 20th City Council. So kani kagawad move on ta sa ani imuhang gihuptan nga komitiba. Kaya siya pro tempore per naagya pon siya gihuptan nga komitiba nga sama gihapon kadako og scope og kaimportante usab kini ang Committee on Public Order and Safety. Kagawad mangumusta mi unsa man ang kalambuan ani imo ang gihuptan nga komitiba? Before I answer that, actually napailaing ang committees lagi. Public utilities. Kanatong energy, but I have to relinquish this in favor of another and of course the Committee on Traffic Management. But back to the question, sa may kalambuan ani karong komitiba sa public order and safety. we were successful
during previous years in first addressing kinibitaw threat of terrorism. Especially during what happened in Marawi, where the influx not only of the constituents of Lanao, but according to intelligence, the entry of some armed elements here. But because of the good concept in addressing this, we were successful. Now came again the threat of insurgency. You know, we are proud to say that our city, makaingon ko nga insurgency free. Siguro kay ngano before in the hinterlands, pagkahuman ko sa grade 6, di na sila manaog na mag-eskwela. So they'd rather join the NPA. But because of this shift in the paradigm of addressing the insurgency problem, which is kay kanito manggod ang pagtuo sa national government, we will eliminate the problem by use of arms. But we shifted the paradigm, and we instead came up with the participation and giving emphasis on the delivery of services to our people, especially in the hinterland, those who are affected by insurgency. So what happened? Good that during it's part of our agenda or prime agenda in the previous years is education. Health. Now because of the construction of high school buildings where DepEd has to provide all the necessary personnel. Kanang atong mga bata bitaw mag-graduate sa elementary. Na may mga national high schools. Ma-continue. In almost all barangays. Ang wala gani nga usay magmahay ko kanito pa dito lang po kaya may mga adjacent high school. Ang bata gray wala. But anyway, there's an annex of the Bulwa National High School there. To cater to the educational needs of our children. So with this, somehow, we tried to conduct a census, informal census, back about just before the COVID emerged. And kung kanito, una, what good indicator. Kanito, may problema ang barangay. Dito sila sa NPA commander mo doon. Okay, mas paspas ko no ang justisya, mas paspas ko no ang pagtagad sa ilang mga yamungo. But now, the people in the hinterland do not do that anymore. They'd rather go to the barangay officials. So that's an indication that there's now that good governance that the people feel in the hinterlands. Second, kinibitaw mga batanon, kaya sila manaog pa diri sa MOGS para mag-eskwela o sa City High. Dito na good, kaya may high school. So this somehow, when we tried to conduct the census, wala nagibisag isa na constituent sa Cagayan de Oro na recruit sa ila. So we came up with a situation where there was zero recruitment by the NPA. So sometimes I am tempted to say, but by just mere kanayano bitaw ang judgment, Cagayan is now insurgency free. So now, on the current times, previous years we were able to bring down the incidence of crime. Okay, as compared to the other regions, number one, beta sa lowering down of crime incidents, and our not only the regional police office but our COPPO has been awarded several times. But of course, di man ginato ma-perfect. With the growing population, of course, with the developing city just like Cagayan de Oro, kinibitaw atong gusto ta may tabo na kining police visibility all over. That is impossible. We have only about 1,000 policemen for a population of close to 1 million. And except the visitors, nila ang daytime
Population mas mata. More than 2 Yeah. million. Yeah. Because Yes. mo manggoy sentro sa region, no? Yeah. And some other people from other places, even foreigners, come here, not necessarily kayo pamantay tourist destination like, but they use Cagayan de Oro as their staging Gateway, point, yeah. going to the other tourist destinations. So, the peace and order concern is really brewing Yeah. bigger. And, how do we now substitute our incapability of what do you call this, providing police visibility all over. So, karon sige na naging putting up technological monitoring. Yeah. Sa karon, what we have so far achieved is for the business establishment to get involved Yes. in the security monitoring. How? Kung kaniadto ilang mga CCTV cameras, ing ani lang kay tao naman god atong obo, atong gitanga. Uy, basta maka-comply na ka na ay CCTV, yeah. na kay permit. Now it's not that. It's not only just providing installing CCTV cameras. The orientation, the direction of their monitoring Yeah. should not just be directed Inside, inside. No? yes. They should also help in monitoring the security outside their establishment. Tako ni siya nga tabang. Yeah. Kaya sa mga gatay-tabok karon, ang uban baya, they can help in aid of crime solution. And probably in aid of crime prevention. Kung na CCTV baya, mahadlok baya. Yes. It will somehow deter the intent of the criminals or the potential criminals. Now, we are now on the plan, on the concept of coming up with a plan to also install government-managed CCTV. Yeah. And not only just CCTV, including the other monitoring gadgets nga naka-attach yun sa CCTV. So systematize ang And tanan. because of our unang manggod, ang atong panbaya digital monitoring that concept ni President Marcos. No? Second is the support of our MIS, Management and Information System. Yeah. Kamutan, kamo man siguro kung ano dito, no? Taas. MIS. MIS dito. Taas. Okay, because it should be IT heavy sa personnel. Yes. And right now, manggod nag-prosper kaya itong CBMS, kanong community-based monitoring system. We should improve that. Yeah. Para nanatay automatic nga kay mo lagi na di na angay pa nga tao patanan ang mag-update. Present monitoring, traffic, take order magyapon Yeah. kini nga disaster-related Yes. concerns, and especially kining crime-related concerns. If we can come up with an idea, this goes to already to the concept. It's like in America, they have their what they call this, their concept, where para bag ko lang ta. It's like SM. There's security systems already built In place, yeah. Everything's monitored, Yeah. even in their immediate vicinities. Thanks to their security group, no? Very cooperative din sila sa ato. Appeal na dili lang sa sulod sa SM, appeal ng immediate environments, kaya na nila i-monitor. And I think Ayala, also the what you call this, Central Rio, yeah. Gaisano is also doing already doing this. Now, ang atong pala kining government manage ang tangingon anak po. And we are now on the planning stage. No? Yeah. It's just a matter of comparing ganang presentations bitaw sa mga pwede bitaw mahimong service Supplier. providers later on. No? Kaya you have to take into consideration our lesson learned on the first installed CCTV. Pagkawala sa kumpanya, wala mag-maintain. Yeah. And the technological layout
should be designed based, that should be based on what we design for our city. Yeah. Not based on the concept of the supplier. Yes. Dili na mo. Bitaw. Kita mo mag-require sa atong gusto nga design. Yes. So with this, I think later on, we can come up with an expanded SM of it. Including the other components of security detection, crime detection, is like improving also our canine capability. Kaya ang technology man good, dili makadetect of drugs. Ang iro raman gina. Yeah. There are other segments of crime prevention where technology is not applicable, but they're applicable by using human intelligence or detection by our dogs. Mamagin na. Now, all of these are being considered in our series of meetings. Sige lagi may gamiting ani. But now, ang stage na to parang situation is we'll just listen to the presentation of the different prospective service providers, such that their presentation should jive with the design that we want. Yeah. Dili bitaw nga kita mo adjust jive na sa bilang ilang design na yes. gusto. Yeah. And we should consider kining maintenance 5, 10, 15, 20 years from now. Kaya mo maning kwan, kaya gusto kayo niya atong gabuhaton karon nga ug madaot na ang kwan, wala na mag-maintain. So what will now happen to our security of dito? Yes. And siyempre, kabalungan ta ang budget required for this. Yes. And it's big. Yeah. But if other cities have done this, why can't Cagayan de Oro. do the same? Yes. But what's important is kanang aduna gitay action, no? Mas kintuod nga of course the process kinahanglan pa gyud na siya og taas gid kay nga proseso to aron mahaom gid siya sa unsay panginhanglanon sa ato when it comes to security dinhi sa ato ang dakbayan, no? So but ang importante niya na is aduna gitay lakang and kasamtangan na natong gibuhat. We're on the planning stage pa lang, you know, but at least, no, aduna na gyud One step at a time. Yes, one step at a time, no, and we're doing this. And aside from that, we're happy to hear nga kanang at least from the previous compared to the previous years, Cagayan de Oro is kanang reducing, nagkaubos gyud ang ihang crime rate, no. Yeah, so that's very siguro usa sa mga panalaminan o usa sa mga resulta sa maayong coordination between the national agencies like ato ang PNP, atong AFP and the local government unit, no. Oo, ang safety and security man gyud sa city, George. Importante kay na as a dili man gud ka dayuhon, dili sad ka ideal nga puy-an kung ang imong safety and security tagilid. So mo na gikalipay nato permi nga kung naay mga updates ni ini nga gikan gayud sa nagupod sa komitiba kay makabaluta nga kamulo gyud kamulo ug naay gibuhat ang syudad. But kani kagawad with those plans in place, pwede sad mi manguta na kagawad unsa mga programa kalihukan nga gisuportaan o gipaluyan sa imong komitiba nunot usab sa prioridad nga paglantaw sa atong halandong mayor kaniya nga RISE CDO iyang governance platform unsa man ang inyuhang ani kagawad sa imuhang committee unsa man ang imuhang pagpakita og suporta ni ining RISE CDO ni Mayor Clarex. Just like during our joint meetings now with the other the provinces within the region. Kay syempre we are now coming up with the concept where tourist destinations should be availed of by our visitors. But there are some foreigners nga matagaan mo sila advisories, no? And they say they're being advised by their respective countries not to go to Mindanao because of the threat of terrorism. So, karon no, among one isa kalakan is improving the capability and visibility of Task Force Oro to address this. Kaya mo mailang gakwa, di man ang criminality ang kaadlukan sa mga turista. It is the threat of terrorism. Kaya murag martado manggod ka nga, ganaw nga, napagyapon. But these are just
what we call it, speculative, Yeah. threat by speculation. These are not threats for real, but somehow it affects the coming in of the influx of visitors to Cagayan de Oro. Ito nga, diyan na po mo yung come up with a concept on how to indirectly, kaya di man ko pwede magudi nga kwan, di man day maayo ko no, bawal man day ka nang maghatagta og advisory. Kaya what now if you're given advisory and an incident contrary to the advisory will happen, kita'y masulon. Yeah. So, there's the manner of hapit na ang concept paper na kinibitaw indirect advisory, that is, ang Cagayan de Oro, niya, wala kakitabo, and that somehow will motivate, encourage tourists, visitors to come to Cagayan de Oro. Kaya, matod pa nila, lagi, I have heard of so many foreigners saying, Cagayan de Oro should be the gateway. Yeah. It's not Davao, it's not Zamboanga. Yes. It is Cagayan de Oro. Yeah. Kaya tanawag din mo either geographically or logically, it is Cagayan de Oro that should be the center, the gateway to Mindanao. So now, with that as later on, probably this will encourage investors to come in. Yeah. So this is a good help with the RISE CDO concept of the mayor. In terms of creating a picture that indeed Cagayan de Oro is a safe place to go. Yes. That's one. So, second is kinilagi, we're coming up with the Murabag sa Davao. Mangupit tagamay ka. Yeah. Kining Task Force Davao and the police joined together as one security force that can guarantee safety of people going there. And other enforcement offices of our local governments like RTA, the Tano Development Council, all together, if they become that functional, really functional and well supported, and they can project that indeed there's a symbol of security, safety, and authority. Yes. Kinigit siguro that will help the RISE CDO concept of the mayor. Kaya ang amo mong gawin na mula sige ingon, mag-unsa man tag sige paghanggat og mga negosyante, taon na ito pag-ingon nga kita, may mga metropolis, if the security is terrible. Yeah. So, I understand the primary concern of the mayor is first provide a safe place to go so that he can brag to all the investors, you can come to Cagayan de Oro, pwede naman na mag-invest kay ani na ang sitwasyon sa among kahusay kalinaw. Yes. Malagi no, gingon nga usa gyud sa mga sekreto sa kalambuan sa usa ka lugar o sa kadakbayan would be the peace and order, no? Tungod kay kung malinaw mo nang usa ka lugar, mas harmonious ang pagpamuyo, mas daghan ang mga investors nga ma-come in, no? Dili walay kahadlukan. So, and we're happy atong nakita usab no mga maayo pod ang pagdala, no, when it comes to security and peace and order din sa ato ang dakbayan sa kasamtangan. So moving on, kagawad, no, with the changes, kabaguhan sa 20th City Council for the past months, no. Unsay imong panglantaw sa direksyon karon sa 20th City Council, labi nang bago ang pamunuan atong majority floor leader sa pagpanguna kana ni Konsehal Edgar Cabanlas? Actually, there's no change. Panglantaw ng mga projections go the same. It's just a matter of change in leadership. Kay ako lugar, I have to just take over the responsibilities of the former pro tempore. And Councilor Cabanlas has to take over the same responsibilities of the former majority floor leader. But the projections go the same direction. And kaya I know the members of the city council now, kung among ika-garbo po, they always think professionally. Yeah. So gani kining minority, if they want to manifest
their objections, oppositions on certain ideas. They do it professionally. Yeah. And, well, they go tactful. Sometimes we can misunderstand each other, probably, to lagi sa manner of presentation. Yes. We go emphatic. But these are just part and parcel of the discussions. And these are just manifestations of professionalism. Anak magit na siya diyan. But of course, sometimes we see in the social media, there's some misinterpretations. We understand. Kaya, siyempre, kung i-consider bitaw ang concert po sa katawhan. Yes. Kasi bunyag, dili na may maayo, dili na maayo ang relasyon sa mga matag-usa sa amo diya sa City Council. We understand that. But we can assure the public, we can assure our constituents that still the City Council is intact and the projections are directed towards one Yes. set of ideas. One team, one goal, kumbaga ni nga 20th City Council. So, kanato, sa nagikalipay, George, no, kay kana palang daan, kung harmonious na ang City Council, kabaluta nga, masiguro na to nga ang mga maayo nga programa nga magdalaw kaayuan sa katawan ug sa dakbayan, mapalusot gayud. But, kagawad, naswertian gid ka karon kagawad, kay medyo, katong imong mga kauban panadir, murag tulor ato ka hot topics, karon imo unom. Ikaw ang nakadaog sa bidding. Oo, katong imong mga kauban, pagtulor ato sila ka mga hot topics, karon imo unom. Murag ikaw ang nakadaog sa bidding ani kagawad, basta ato ang sugdan kini para mao man gyud ni ang concern sa katawan kagawad. So mao sa ni ang reason nganong gihatagan nato og programa ang ato ang 20th City Council aron direct na to straight madungog sa ila kung unsa ang mga laka nga ilang gihimo ani. Sama ni ini kagawad kaning sa RCB, Regulatory Compliance Board, adunay reklamo nga kining ato ang mga establishments ang ato ang mga business owners nga adunay nag-operate nga naay live ban or kanang kusog nga sunata, nagreklamo ang mga nagpalibot diana nga residensya tungod kay dili nakapahuway o sa atong mga niagi nga imong mga kauban sa buhat kagawad sa 20th City Council aduna daw laraw nga pag-amendar sa ordinance number 437 of 1994 unsa man ang imuhang stand ni ani kagawad. Yeah, ang 473 man good is part of the codified ordinance of 1994. So kini nagsugod man ni sa reklamo sa uban ng mga residents kaya sa duol-duol sa mga commercial establishments which are practically night spots which are rendering music as their prime commodity to attract invite bitaw especially our tourists kay sa karon manggod ang trend lahi na sa unang panahon namo. Yes. Sa una pagka naanay mga rock music, naay rap, consider that noise. But now kini mga batan-on especially ang noise na ang among music. Lagi kayo ga mag kini bitaw mga revivals o ga naa sa akong sakyanan. Akong mga pagbangko na ako ang ilang pag-consider niya na kay Saba. Pero ka nagsaba nila nga mo na ilang music. But of course, mugani nga ang atong enforcement personnel, especially the RCB, ito nga, kaya they're torn between. They're in a dilemma in implementing the policy and the rules. No? So, in our meeting, among gipasabot nga while we understand your desire to make a living and in a very noble way by offering music, problem is to some that's not music. So kana tumanggot sa all the 47.3 ang atong pag-stop of music. I'd like to make it clear. Wala may problema sa kana
business go as usual. Pero ang music lamang good ang limit. Sao naman good, loud music stops at 12 Yes. until 5. On siya sa 47.3, no? But in the recommendations brought about by nag-brainstorm po silang Attorney Egay Uy, RCB. the RCB, and kinibitaw una kami mga resident at mga affected areas daw, and the owners, managers of this business establishments, and there were suggestions na kung na lang ko ng music, the loud music, shall go, kung lang, 10 o'clock. Yeah, 10 o'clock. Ang problema kay until 7 kay ang uban ko no tulog pagyapon. Mo ni this now a sudden shift in cultural practices. Kay sa una sa among panahon manggod at 5 kay Mata na. daghan naman gud mig responsibilities diya sa balay kanang mag-business og mga tanong kay sa una wa pa may host. Kanang kon pa man kanang sprinkler bitaw man magbumba pa mi sa una. So we wake up early. But now especially bitaw nabilar sa gabi they wake up ang 7 o'clock tulog pa gani ang uban. Sa amo manggod kay ingon nila kana kunong 7 o'clock tinatig mataw-tao, tigtuna nagkabaw. But well, we understand that. Now, of course, may na lang po kay may offer na po ng mga business establishment that sige, we can stop the loud music earlier at 10 but we continue the business. Kaya sa kita ba pinaka-mellow o kanang pag-enforce ni ini nga ordinansa. Kaya if you go to Davao, at 11, it's already Close na yun. Di gid ingon nga pan pa. Even kanang mga 7-Eleven, kanang mga convenience stores, they cannot sell intoxicating drinks na. But here, you can go ahead. 24/7, pwede man. But only kanang music. There were contentions nga taon na lang man ang kabatanunan manggod o gi tone down nimo ang sound wa na mo sulod sa establishment. So ang advice sa RCB, if you want that that 24/7 continuous loud music, pwede man pero soundproofing. So ang kwan lang din maapektuhan gud ayo kini na ima live bands bitaw or live nga kanang music bitaw outside the establishment, open areas. Kanang gud kay siyempre we have to understand the predicament also of those affected. So kaysa mag-kwanta bitaw, mag-adapt to stricter measures like Davao, ito man na lang ta. But gladly they accepted the recommendations and there goes now the amendments of the ordinance. More than siya, 10 to 7 if it is not soundproof enclosed area. Pang yun na siya, 10 to 7 yun ang bawal yun ang loud music. Lagi na, how about magsumba? Magsumba mo dito na lang dito sa public area. Kaya ay mga mag-complain ko, kining ilang silingan ko, no? Kanang, tinuod ba yan? Patag na, may silingan nga, parang enjoy lang po. Ako, early riser man ko. Pero for those who rise late, suko good. Nalaimit sila. So, we have to consider all this. So, if ever there were amendments in the old ordinance, it is for, of course, to satisfy both parties. Wala may okay naman po dato ma-establishment. Sa win-win situation. Inahon na nakitaan dyan siya pamaagi nga win-win situation tanan nauyunan, no? Yeah, but still, no, napaman ni siguro sa okay naman sa council, but of course, it will be subjected for review pa sa city legal office before they will provide the necessary advice to the mayor to whether to veto or approve it.
Pero ang tanaw iyang i-approve na. Kaya okay naman. Yeah. Mas mayo nga aduna tay katinawan kabahin usaban. Lagi. Yeah. Kay ubay-ubay pod ang nangutan ng kabinet. But lately, wala ba yung complaint? yes, wala na gyud. Because lahat na murag Basin, natin. wala na sila nagulat sa pag-amendar sa ordinance. Kasi naginahinay na sila implement. Yes. Sila na siguro ang nag-implement. Uboto na yun lang. Sige, Kaya mo may hangyo good po ni tao kong mga the other members of the committee. Sus, kamo ra boy magsabot sa ating mga kaigsuunan diha, apektado kay para lang walay complaint, para continuous gyapon business as usual. Kamo na rin pasabot nga mag-adjust. And I think they did the adjustment, so there's no complaint now. Mas mayo, mas nindot nga response po sa tuang mga higala nga mga negosyante, no? Yes. So another hot topics nga to ang pagatuki ani konsehal wala kini medyo init-init gini siya gamay. Kabahin ko sab kini sa mga reklamo kabahin sa tubig, no, supply sa tubig, and recently inyong gipatawag ang CAUDI, and then gingon nga aduna nanginhanglan sila 1.9 billion, no, arong masulbad gyud ang problema sa tubig dinhi sa ato ang kakulangan sa tubig dinhi sa ato ang dakbayan. Kagawad, unsay imong take usaba niini og kini ang unsay imong panglantaw usab niini? Yeah, in fact, this part of I initiated the via special report. Tungod manggod kay nabalakat kay there now the entry of different service providers. Yeah. Different players in the water business. And we're afraid that later on this will grow unmanageable by our water district. So we told them, what is your plan? Really? Especially kini katugani, ulan-ulan pagamay katong pag-special report nato. And there are a lot of problems as regards shortage, scarcity of water. Dili lang short ko, no? Scarce na gina kaayo. Now, during the session, we invited the water district at the plenary to, of course, to clarify some points. Because almost all members of the 20th City Council has their respective concerns. No? And they were glad enough to manifest all their concerns, to present them before the plenary. And ang bottom line sa tanan is, okay, we need this amount to come up with, to carry out our concept on how to do a good management of our water. Pero ang amo po dun, they should first provide us, present to us a comprehensive plan. Kaya ang napresenta man ko dito, well, I cannot blame them also kay mag-uman ni sila, nag-take over yung tawon. So, we expected that these problems were inherited only. So, ang ilang gipresenta man good are just mura pag kining palliative ba kanang in reaction to the current situation. So, ang among pagsabot mo ko man good ay in the military, I came from the operations and planning family. So, if you say kining tactical plan, that is in reaction to a certain situation that ought to be acted upon immediately. So this urgent. A short-term plan is it takes about 6 months to 1 year nga kailan ma-implement niya. At the end of the year, the mission is accomplished. There's that medium-term plan and that long range plan. Ang nakita naman good is the kinibitaw tactical plan. So, if you say 1.9 billion, will that cover the needs of a strategic plan? So, shall we think of Cagayan de Oro 5, 10,
15, 20 years Yes, after. yeah. Just like what other highly urbanized cities did. Just like Davao. Grabe ang ila dito kay ingani katagko ang ilang mga pipe. Yeah. Makita ba diha kanang nakadiya sa Kalinan dapit. They already started their water system. Cebu has to invest on desalination because they know that their contract with Bohol later on will end. Bohol, because of the expansion of their tourist destinations, might not renew the contract anymore. They will not provide water. So, grabe ning proactive move sa Cebu. Balag dugay pa pila ka years pa bitaw mag-expire lang contract. Nag-invest na sila ni Sugod na sila. Lagi. So, among pautana is to 1.9 billion cover not only your tactical plan, will it cover also the medium, the short, medium, and long-term plans? Yeah. This question they failed to answer. That's why siguro amo lang gyapon siguro sa committee lang usa. Sa ang committee sa Committee on Public Utilities kay maanugunan ko sa I was just an observer kanito sa committee under the late Councilor Bong Lao. Siya man gud niya ang plan. Grabe gud, very passionate siya ni niya concern, but di man ko mangutana kay di man ko member ato ko observer. But this has been my question that remain unanswered until now. Where is now the plan? And it should not only cover the tactical plan. The tactical plan which will just address the immediate concerns. Okay, ako man good siyempre, kaya na ito if I join ang tawag magud naman sa ang tawag sa military magud ni is wargaming. So we wargame kanang immediate, we wargame the short term, we wargame the medium, and the ang tawag naman sa long term is strategic plan. And its stage of or its type of plan mao good ang reference naman sa programming, and this will now determine the budget requirements. That's why you always say PP&B pirmi ana sa una. Planning, programming, and budget. Kay if the programs or the budget is not an offshoot of the plan, wala gyapon. Sa akong natunan. That's doctoral. Pero I don't know kay siyempre dito manggod ko sa military na katon. Basig lahi diri sa that's why I have yet to learn also. But mao gyapon nga akong gusto unta nga kining good practice based on what we have learned and what we have experienced on George should be incorporated in the system. Kay dili kay gusto magud kay mag-budget na lang ka nga wa may sakto nga reference. Bitaw. So where is now the reference for this 1.9 billion? Kasabot ra ta kagawad no kay gasto naman good siya. Gasto siya. Ano mo 1.9 dako na kayo. It's not easy. Oo. Depende na bit. So I have yet to see. How can you justify the utilization of the 1.9 billion? Kaya kini 10 lang, okay? Okay ra. Dako kayo. Dako. Masugalan nato na. Para bigyan ni 1 million, we can jump on. But 1.9 billion. Kuan siya kagawad, dako ra kayo siya. I understand gyud sa sentiments ni kagawad whether maingon siya nga sa military to niya, but ang iyang statement alone is kanang masabtan na siya ba kung ikaw gyud maghuna-huna nga gusto tag immediate answer. However, wala magud ta kabalo nga kung kini ilang gi-percent nga budget nga 1.9 billion, nothing against Kaudi ha. 1.9 billion musuffice ba ni until when nga problema sa kadakbayan? Kung mugasto na lang matay nga ni kadako, at least long term. Long term nga. May mapahimos lang sa atong katawhan. Kaya gusto magud kayo nga kini para ba ni sa kanang tactical action nato sa current situation. Kay pagkakaroon ba ya tanawa, we have 250 according to the statistical data we have no less than 255 deep wells supporting the different communities and the different subdivisions.
I don't know if this is part of the management of this water district because sa amo sa Patag, for example, nagkon na lang ni ka ng Porsana kaya mag-depend din sa water district, di man gina di sufficient ito ang among water supply. So, we gathered up together and came up with it Porsana, a mini cooperative. Mapagani na kay tungod sa urgency of the need. Nag-deepen na lang dito ang tawon, mga taga-Patag. So, Tagapatag man po. Ako wala din tubig sayo ba kayo mawala ng tubig. Kana sa ingon ako sulod kampo pa how much more sa gawas sa kampo. Sabi na among balay dito, I have to wake up late para lang magsalod. Kaya mas ako mami. Ano mo kay ug dili wa man kay gamiton early morning. Yes. So, so ako ganyan na nangutan ako. Is this one point B just for answering the immediate needs? Yes. This will remain palliative. So, what now happens 1 year, 2 years, 5 years, 20 years after? What is the picture of our water supply management in the city? That's what I'm asking. Yeah. Kasabot ra gid mi ana kagawad kay once again dako gid kaayo ang 1.9 billion and we don't know aha siya kwaod sa consumers ba mudako ba ang bayad doon sa ba so mo na siya kagawad kasabot kaayo mi and we are happy nga naapoy kagaonay ka ang 20th City Council pabor ba sa katawhan nga asa man long term nga answer amo ang gipangita bahala dugay siya matubag siguro no basta kay long term dako og gasto basta long term ang ato ang makuha so siguro kagawad tungod kay short man ta sa oras isa na lang ka hot topic imong tubagon so equal ra mo sa imong mga kauban imong last nga topic nga tubagon kagawad kini kay angay sa dinimo nga ipasabot sad siguro kagawad sa ato ang mga naka-experience na ni kamulo na ang atong task force demolition of operate and pipila na usab ka barangay ang ilahang nabisitaan naa nagyo mga structures nga destructive structures nga ilahang na turn down no and kagawad siguro ang imuhang panawagan siguro sa atong katawhan unsaon man nila pagsabot unsaon nato mag-explain sa ilaha kagawad lagi kana nga ang atong hangyo sa kining target for demolition nasayod sila nga ang ilang gipangpuy-an diha gipangbuhat nga may structures are illegal. Yes. Ug mahimo gani ang tanga sila na makasabot. Sila na mag-initiate sa pag anam-anam ba o hinay bitaw kay ug abtan magud sila sa law enforcement di gid pwede nga anam-anam kay diretso nga tanan ka na gid kinanan mawala kasabot man ta bitaw unsay uyon ug supak sa balaod so talagang yung bitaw sa atong mga kaigsuonan yung tawon sila na anyway the local government, the bureaucracy of the local government of Cagayan de Oro is very much willing to help them. Basta ka di lang yan ang binuang. Ang uban manggod kay matagaan sila balay lugar. Tractor na sila. Kailan naman mga matarong gamay ilang kuyan. Magbalik naman sila na marabang negosyo na lang. So, abangan ang balay nga gihatag sa gobyerno. Dito, iwan na pero usay parentahan lagi kuno. I don't know what's the real story behind this, but these are what I hear. And it's not good. Kaya murag binuan naman nila po ang LGU na ito, and we do not allow that. Yes. And huwag na usahay, enforcement of the law may appear very, very harsh. Pero kung may balaod good, and we, kinahanglan ang exercise of discipline. Yes. Kapila na nako, ano kung sirapla ka lagi, kapila na define what is discipline. So, discipline is state of order and obedience to the law. Without which, there's no discipline. Yung lagi nila, if I borrow, yun nga, favorite line ganito ni late President Ferdinand Marcos Senior na, para sa ikaw unlad ng bayan, disiplina kailangan. And this is what we lack. As I can observe, no? Marag kulang kita disiplina. Yes. And it's only through discipline that
we can really give out our participation, not only in governance, but in our way of coming up with a good life, coming up with a good community. That's the only help that we can, the best help that we can give government. Yes. Disiplina lang. Ikaw man tao, ay galistod na yung tao na itong takbayan sa tungkol sa kabataan ng disiplina. Even in traffic, without discipline na itong enforcers, maglisod yun. So, the discipline of the constituency is the best way of addressing all this problem. So, what is that discipline? Again, obedience to law. Yeah. The state of order, the obedience to law. Iba na yung mausap siguro ang definition niya sa dictionary. So, even nakita na itong law dictionary, huwag niya po di ay. It is state of order, obedience to law. Karon, way disiplina. Di kita mahimong maunlad. Matod pa ni Marcos sa unang panahon. Just the same, I think, that even the current administration, akong tanaw, hangyo gyud sa katawhan gyud ang disiplina. So that's the only way. Magigit na nawa sa tawon. Hindi naman kinalan siguro nga maglihok pa silang kini task force demolition. Dahil disiplina akong katawhan. Mo nang supak yun ko, George, kung dili man sad sa ingon nga supak yun pero namay mo ingon niya kulang daw og enforcement. Sige, butang ta kulang enforcement ang government pero kulang man sa disiplina ang katawhan. Instead of asking kung unsay nabuhat sa gobyerno sa inyo, pangutan ninyo kung unsay inyo nabuhat for the government. It takes two to tango baya. It's not always the government's problem. It's also our problem kay kita baya ang kita man ang gadalagyud sa gobyerno. Ang kanang naa sa mga gobyerno sulugaon na sila sa katawhan. Especially kini nga character bitaw ni Mayor Platex no nga maluluyon kaayo. Sometimes he thinks not only twice. He thinks so many times before enforcement kay tao na maapektuhan, maluoy man siya. Yes. Pero unsa man nato usahay na may dikta. Dili dikta ni Mayor Platex. Dikta man ni sa balaod. Yes. So mo nilagi na may awang ko nakadungog kang Mayor Clarence nga magmandar sa amo nga uy inyo na yung demon di na mao but ang mandol sa balaod may among gasunto mas maayo na kagawad no nga clear nga kanang ang atuang 20th City Council si Mayor Clarex nagsunod lamang kung unsay mandato sa balaod nato ug dili na ilahang kagustuhan gyud nga panggubon kung naala sa sakto nganong gubaon man. Mao gyud na ang sakto nga. Wala violation nganong hilabtan man sa gobyerno nganong gubaon man but at least natubag na gyud ni kagawad Kalizo ang anyuhang mga pangutana. Napontay tulo kay siya man ta nakadaog sa bidding sa pinakadagan nga topic. Apan kulang na gyud ta sa oras. So siguro kagawad datagan lang kanamo og igong oras sa imuhang pahimangnon sa pahinumdom imong mensahe sa katawhan. Kung nakasabot ko no nga sa akong mga komitiba nagangin mga pangutana. Pero isa ra magid pirmi ang tubag ni ini ba. Mag-practice kita na mo subay ug say mando sa balaod kay para wag tayo problema in taon. Sabi ninyo no, ang ingon nila, the best mark of a stable government, a stable community is kinigdi na nato kinahanglan ang gobyerno. Kita nalay makasabot sa angin nato. Kana bitaw ito may gamit sa pulis o walay krimen, o walay violations, o walay infractions to law. So the best mark is kung di na kinahanglan ang police, di na kinahanglan ang RTA. If there's zero employment of all of this, that is the best mark of a good community. So, ako lang hanggang magtinabangay kita, magkahiusa, unya, mag-practice kita. Uy, ay nag-adhi, kaya may problema ni sa among komunidad. So, mo lang ni siya. So, anyway,
makasabot man ta, kaya of course, human as we are, Yeah. we do imperfections. Yeah. But if, wala gini, if they do good things, mas tuol kita sa Ginoo. And tuol kita sa Ginoo, the values are there, Yeah. all the moral virtues are there with you. Nothing bad happens. Daghang salamat kaayo no to ang Presiding Officer Pro Tempore Honorable General Romeo Calizo. Sir, ang magbalik-balik maghihapon ka diri Yes, magbalik ra gyapon. Pila man mo sa konseho inyuha man yung programa so magbalik-balik ra kakagawad. So daghan pagid kayo ka mga tubagon nga mga pangutana. But karon na short na kita sa oras. So unta natubag pipila sa inyong mga pangutana na pasabot ni Kagawad Calizo. Dili mag-ul kay kung napa may pangutana ni Kagawad mo balik ra gihapon sila diri sa ilahang sa ilahang maging programa inyohang konseho karon. So siguro George atong pagpanamilit na lamang ako dahil si Aral siya may bulaseg. Oga kini si George Bangko sa man kinalipuk ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos gyapon kina sa papangulo sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero o yun man sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix. Daghang salamat sa iyong pagpamina o paglantaw antod sa sunod gayon ug mayong adlaw sa tanan.